Naka-video. Hindi, naka-vlog ayan, naka-vlog. Ganyan pala yan. Foul! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Ano, kamusta? Ayoko gago. Ito parang ano. Puro chismis lang to eh. Wala muna. Dren TV! Dren TV! Dren TV! Paul! 1, 2, 3, 4, 5, Parang umaalis si Joe. Joe TV! Umaalis? Alay na narating eh. Sige! 11 seconds na boss. Hindi, 2 seconds na. 5. Pero na lang boss pag di mo na kaya. Okay, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, okay! Isa pa! Paul! Naka-vlog, kiling. Ganyan pala sa personal yan. Oh shit, not good. Gatas na lang yung gatas sa'yo. Kahit isang oras, pwede yun. Taser ko yun. Okay, boss. Isa pa. Hira. Kiling TV! Kiling TV! Boss, ito taser mo para di ka masyado masawa. Press rate. Yeah. 1, 2, 3. Ilan seconds na, boss? 10. 1, 2, 3, go! 1, 2! Ay! Kalunod eh! Ayoko na! Hindi ako nalasing kanina! Wala! Pangatlo ko na to! Lasing na ako! Ano na? Wow, Joe! Boss Edmar! Del the Virgin! Alam mo, masarap ha? Nakatatlo na ako dyan! Hindi, para mas maganda ikaw yung mag-awak. Nung ano? Boss, yan. Ako mag-awak! Para mahabi! Para, maka!